बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। देखिए जी, मार्फत और विलायत का मतलब है कि अल्लाह के करीब हो जाना, अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। जब इंसान मार्फत में आ जाता है, अल्लाह की दोस्ती में आ जाता है, तो उसकी जो इबादत है वो इबादत आम लोगों की इबादत की तरह नहीं होती। आज का हमारा मौजू है मार्फत की इबादत क्या होती है। देखें सामाइन, मार्फत की इबादत ये होती है, आप ये समझ लें कि जो हम आम रवाजी तौर पे लोगों की इबादत, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज, ये जो इबादत वर्शिप जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, ये नहीं होती मार्फत में। इबादत अबद से निकला है। अबद का मतलब है बंदा, नौकर, और इबादत का मतलब है अल्लाह की नौकरी करना। अल्लाह की जो असल नौकरी है वो ये है कि जो अहकाम अल्लाह ताला ने अपने किताब मतलब कुरान मजीद में हमें इंसान की हिदायत के लिए बताए हैं, उनको फॉलो करना। लेकिन लोगों ने क्या किया, क्योंकि इस्लाम को मज़हब की तरफ लेके गए और बुत परस्ती को देखा, और इन लोगों को देखा कि ये लोग जब परस्त हो गए, तो एक वर्ड है फ़ारसी का, खुदा परस्त होना, प्रतिष्ठ करना, वर्शिप करना। अब प्रतिष्ठ करना, वर्शिप करना या पूजना, ये टर्म्स जो हैं ये मज़हब में तो बनते हैं, लेकिन दीन में नौकरी करना बनता है, फॉलो करना बनता है, अल्लाह के अहकाम की फर्मा बरदारी करना बनता है। मुत्तकीन जो होते हैं, जो तकवा वाले लोग हैं, जिन लोगों ने अपने आप को बिल्कुल अल्लाह की जो भी बताई हुई ऐसी चीज़ें जिनके करीब नहीं जाना, उससे ख़ुद को गार्ड किया हुआ है, वो लोग जिनके पहले तो अक्ल सलीम हुए और उसके बाद कल्ब सलीम होने के बाद वो लोग मार्फत तक पहुँचे। और जब मार्फत तक पहुँच जाते हैं, अब ये देखा जाए कि वो लोग कौन से हैं। आप उन लोगों को देखें, आप उन लोगों को आज के दौर में उनको पढ़ने की कोशिश करें। जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे, जो कुछ आपको हिस्ट्री में मिलेगा, किताबों में मिलेगा, तो ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला की मखलूक के साथ, अल्लाह ताला की जो खल्की हुई जो भी चीज़ हैं, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, कुछ भी हो, उनके साथ उन्होंने मोहब्बत की। उन्होंने उनके साथ वो रवैया रखा जो अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये कि कुरान में टोटल बिहेवियर के बारे में बात की गई है। ये बताया गया है कि मोमिन का बिहेवियर या मोमिन का जो किरदार है वो क्या होना चाहिए, और वो लोग कौन से हैं, उनके कौन कौन से ऐसे किरदार या बिहेवियर्स या अखलाकियात हैं जिनसे मोमिन पहचाने जाते हैं। अल्लाह के वली जितने भी गुज़रे हैं, जो भी अल्लाह के दोस्त गुज़रे हैं, उनको आप देखेंगे तो उनके पास सबसे पहले जो चीज़ होगी वो होगा उसका अखलाक, उसका बिहेवियर। वो लोगों के साथ कैसा बिहेवियर रखता है, वो अपने घर वालों के साथ उसका बिहेवियर कैसा है। एक सिंपल सा फार्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ। वो ये, अगर आप चाहते हैं कि किसी को परखें, अवल तो किसी को परखना नहीं चाहिए, सबसे पहले तो ख़ुद को देखना चाहिए। लेकिन अगर ख़ुद को भी परखना चाहते हैं और दूसरों को भी परखना चाहते हैं, तो एक फार्मूला हर जगह पे फिक्स हो जाएगा। वो ये कि आप ये देखें कि अगर आप ख़ुद को परखते हैं तो आप अपनी फैमिली में कहाँ खड़े हैं, अपनी माँ बाप की नज़र में आप क्या हैं, अपनी बीवी बच्चों की नज़र में आप क्या हैं, अपने बहन भाइयों की नज़र में आप क्या हैं, अपने जो नेबर्स वाले हैं, आस पड़ोस के जो लोग हैं, दोस्त हैं, उनके पास आपकी क्या स्टेटस है, आपका क्या मयार है उनकी नज़रों में। उसके बाद जहाँ पे आप जॉब करते हैं या आप कारोबार कर रहे हैं, टोटल सर्किल आप ये समझें कि छोटे सर्किल से स्टार्ट करते एक बड़ा दायरा खींच लीजिए सोसाइटी तक, जहाँ तक आपकी पहुँच है, जहाँ तक आपको लोग जानते हैं, पहचानते हैं। आप कैलकुलेट करें, आप देखें
سوچیں سمجھیں اور پرکھیں کہ یہ جو کیلکولیشن آپ جو بھی کر رہے ہیں اس کے بعد رزلٹ کیا نکل رہی ہے، کہ آپ کا اسٹیٹس یا آپ کا بیہیویئر ان لوگوں کے ساتھ کیا ہے اور ان کی نظر میں آپ کیسے انسان ہیں۔ تو جب یہ بیہیویئرس پہ بات ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، تو یہی چیز عبادت کہلاتی ہے۔ اگر آپ کا بیہیویئر ہی غلط ہے تو آپ کی کوئی عبادت نہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ معرفت کی عبادت اس کو کہا جاتا ہے جو لوگ ایک تو جھوٹ بالکل نہ بولیں، کیونکہ میں یہ بات ہمیشہ دہراتا ہوں اور بتانے کی کوشش کرتا ہوں لوگوں کو دیکھو قرآن میں بہت سارے ایسے شیطانی کام ہیں جن کے متعلق روکا گیا ہے، ان کے متعلق سزائیں بتائی گئی ہیں، لیکن سوا ایک کام کے کسی پہ لعنت نہیں بھیجی گئی۔ شراب پینے پہ لعنت نہیں اللہ نے کہا، سود کھانے پہ اللہ نے لعنت نہیں بتائی، اگر ملاوٹ ہوتی ہے تو اس پہ بھی اللہ نے لعنت کا نہیں بتایا، اگر لعنت دی ہے تو وہ کاذبین پہ دی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو ان پہ جو جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹ بولنا برائی کا سب سے پہلا اسٹیپ ہے۔ جب آپ کا بیہیویئر ہی غلط ہوگا تو آپ کہاں معرفت کی وہ عبادت کر پائیں گے۔ معرفت کی عبادت تو وہ لوگ کرتے ہیں جو دکھاوا نہیں کرتے، آپ کو دیکھنے میں نہ وہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، نہ روزہ رکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب آپ حضرت سخی سلطان باہو کے بارے میں پڑھیں، وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کبھی کوئی ایسا وہ کبھی نہیں بتاتے کہ میں نماز کا یہ روزہ اس کا ٹوٹل ان لوگوں کا، یہ جو ولی اللہ ہے ان کا ٹوٹل جو فوکسڈ ہے وہ ہیں صرف اور صرف ایک اچھا استاد مل جائے، مرشد مل جائے اور لوگوں کے ساتھ ان کے رویے بہترین ہو جائیں، اور وہ مرشد کو اپنا یہ سمجھیں کہ ایک بہترین مشل سمجھ کے وہ سارے یہ جو راہ سلوک کے منزلیں وہ پار کر جائیں۔ تو معرفت کی میں ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ معرفت کی عبادت وہ عبادت نہیں جو آپ کو نظر آتی ہے، معرفت کی عبادت وہ عبادت ہیں جو لوگ آپ کے بارے میں بتائیں کہ یہ کس طریقے کا، اس کا بیہیویئر کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے۔ اگر آپ کا کردار اچھا ہے، جو بھی سرکل میں نے آپ کو بتائیں، اپنے آپ سے شروع کر کے سوسائٹی تک جب آپ جائیں گے، اگر آپ کا کردار اچھا ہے، لوگ آپ کو اچھے کردار کی وجہ سے جانتے ہیں، تو یہی اصل معرفت کی عبادت ہے۔ باقی جو بھی چیزیں ہیں یہ صرف اور صرف دکھاوے کی چیزیں ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہوں بڑی بڑی داڑیاں ہیں، بڑے بڑے چبے پہنے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحاں ہیں، ہر جمعے کی نماز مدینے میں مکے میں جا کے پڑھتے ہیں، اور حج بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، چلہ بھی کاٹ رہے ہیں، لیکن کردار ان لوگوں کا آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو یہ کوئی معرفت کی عبادت نہیں ہے۔ معرفت کی عبادت یہی ہے کہ آپ کا کردار عظیم ہونا چاہیے۔